Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Salsabila Jana Firdaus Indah, STB 508, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Izin melaporkan pada hari ini, Senin, tanggal 1 Desember 2025, pukul 11.40 kami sampai di kota Kuala Simpang ke melaporkan suasana kota Kuala Simpang luluh lantah akibat diterjang bencana banjir. Banyak mobil yang tumbang di jalanan, rumah-rumah pun roboh, dan saat ini kami masih berusaha mencari jalan yang bisa masuk ke dalam lapas karena semua area tergenang dengan lumpur, sehingga saat ini kami terus mencari jalan-jalan yang memungkinkan untuk kami lalui. Izin melaporkan, saat ini di pukul 12.00 kami berada di sekitar belakang, tapi saat ini masih beberapa area yang cukup sulit untuk kita masuki karena banyak material-material yang berserakan dampak banjir, sehingga kami harus memilih jalan-jalan yang memungkinkan kita bisa sampai ke lokasi lapas kelas 2B Kuala Simpang. Setelah melalui beberapa pertimbangan, mencari beberapa alternatif, yang inilah yang kita ambil. Kita rencanakan menyeberangi Sungai Kutablang. Atas bantuan Pak Kapolsek Kutablang, kami bisa difasilitasi menyeberang menggunakan perahu karet. Kemudian nanti dari seberang sana, kita akan langsung menuju ke Lok Sumawe menggunakan kendaraan patroli yang juga difasilitasi oleh Kapolsek Kutablang. Terima kasih Pak Kapolsek. Di sini saya akan menjelaskan penerapan Sick Thinking Hat dalam konteks pemasyarakatan, yaitu dalam kasus banjir di lapas kelas 2B Kuala Simpang. Pendahuluan, lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, serta pembinaan narapidana. Namun, kondisi lingkungan seperti bencana alam dapat mengganggu operasional lapas. Salah satu kasusnya adalah banjir yang terjadi di lapas kelas 2B Kuala Simpang di Aceh Tamiang. Latar belakang, pada tahun 2025 terjadi banjir besar di wilayah Aceh Tamiang yang juga berdampak pada lapas kelas 2B Kuala Simpang. Banjir menyebabkan gangguan operasional serta kerusakan pada beberapa fasilitas lembaga pemasyarakatan. Identifikasi masalah. Kasus banjir terjadi di wilayah Aceh Tamiang akibat hujan deras dengan intensitas tinggi yang menyebabkan air meluap dan merendam area lapas. Dampaknya, beberapa dampak yang terjadi akibat banjir tersebut antara lain: 1. Kerusakan infrastruktur lapas. 2. Gangguan listrik dan jaringan komunikasi. 3. Resiko keamanan terhadap warga binaan. 4. Aktivitas pembinaan narapidana terganggu. Model analisis Sick Thinking Hat. Metode Sick Thinking Hat dari Edward de Bono digunakan untuk menganalisis permasalahan dari 6 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, White Hat, fakta. Yang kedua, Red Hat, emosi. Yang ketiga, Black Hat, resiko. Yang keempat, Yellow Hat, manfaat. Yang kelima, Green Hat, ide kreatif. Dan yang keenam, Blue Hat, kesimpulan. Yang pertama, White Hat. Fakta dan data. Terjadi banjir akibat curah hujan tinggi,
air masuk ke area lapas dan menggenangi beberapa bagian, infrastruktur drainase belum optimal, operasional pengamanan dan pembinaan terganggu. Yang kedua, red hat, emosi dan persepsi. Petugas merasa khawatir terhadap keamanan lapas, narapidana merasa tidak nyaman akibat kondisi lingkungan, dan masyarakat sekitar memiliki kekhawatiran terkait keamanan. Yang ketiga, black hat, resiko dan kelemahan, potensi gangguan keamanan lapas, resiko kesehatan akibat sanitasi buruk, kerusakan fasilitas lapas, gangguan terhadap program pembinaan. Yang keempat, yellow hat, manfaat dan peluang, kesempatan memperbaiki infrastruktur lapas, peningkatan sistem manajemen bencana, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang kelima, green hat, ide kreatif, perbaikan dan pelebaran sistem drainase, program kebersihan lingkungan rutin, pembuatan sistem peringatan dini banjir, kerjasama dengan BPBD dan instansi terkait. Yang keenam, blue hat, pengambilan keputusan. Manajemen lapas perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem infrastruktur dan manajemen risiko bencana serta menyusun kebijakan penanggulangan banjir secara sistematis. Strategi pengamanan. Strategi pengamanan yang dapat dilakukan, yang pertama, memperbaiki saluran air, yang kedua, perawatan lingkungan lapas, dan yang terakhir, penyusunan SOP tangga darurat banjir. Strategi perubahan model Kurt Lewin. Yang pertama, unfreeze, evaluasi sistem keamanan lapas, meningkatkan kesadaran tentang mitigasi bencana. Yang kedua, change, perbaikan sistem drainase, penyusunan SOP penanganan bencana, pelatihan manajemen krisis bagi petugas. Yang ketiga, refresh, menjadikan perubahan sebagai kebijakan permanen dan monitoring dan evaluasi secara rutin. Kesimpulan, banjir di lapas Kas 2B Kuala Simpang menunjukkan pentingnya manajemen risiko bencana dalam sistem pemasyarakatan. Dengan pendekatan Sick Thinking Health, permasalahan dapat dianalisis secara komprehensif dan menghasilkan solusi yang efektif. Today, I will explain an important internal issue that occurred in our institution, which is flooding inside the facility area. As the management, we are responsible for analyzing the problem and implementing effective solutions to maintain our standards. Correctional institutions are not only places to serve sentences, but also responsible for maintaining security, order, and humane treatment. When environmental problems like flooding occur, it becomes a serious issue because it can disrupt security, health, and daily activities. In this presentation, I will explain the background, the causes, the strategies implemented, and the expected outcomes of the solutions. The Kuala Simpang Class IIB Correctional Institution is located in an area that is geographically vulnerable to flooding during high rainfall. During heavy rain events, water entered the prison and caused flooding in several areas like the courtyard and drainage channels. First, flooding disrupted daily activities of inmates and officers, including supervision, security patrols, and rehabilitation programs. Second, the flood created health risks because stagnant water can lead to sanitation problems and increase the risk of disease. Third, flooding potentially threatens security because limited mobility of officers and damaged infrastructure can weaken supervision.
As the head of the institution, it is my responsibility to ensure this problem is analyzed properly and handled effectively. Based on field observation, we identified several main factors that caused the flooding problem. The first factor is poor drainage infrastructure. Channels were not functioning due to sediment buildup and limited capacity. The second factor is the topographical condition. The prison area is relatively low, making it easier for rainwater to accumulate. The third factor is limited maintenance and infrastructure development due to budget constraints and the age of the facility. The fourth factor is climate conditions, particularly extreme rainfall, which has become more frequent in recent years. As the head of the institution, several strategic steps have been implemented to address this issue immediately. The first strategy is improving the drainage system. We conducted cleaning and widening of channels to increase flow capacity. The second strategy is routine maintenance. Officers and inmates conduct regular cleaning to ensure channels are not blocked. The third strategy is coordination with local government. We collaborate with public works to improve external drainage systems. The fourth strategy is emergency preparedness planning, including evacuation procedures and ensuring safety equipment is available. These steps are part of our commitment to maintaining institutional stability, safety, and operational continuity. With these strategies, the risk of flooding within the correctional institution can be significantly reduced. Environmental conditions will become cleaner and healthier, supporting the well-being of everyone inside. The operational activities of the institution can run more effectively without disruption, ensuring constant security. Ultimately, addressing this problem creates a safe, orderly, and humane correctional environment for all.